سلام زخوركم تخاتلتي لو ما عندي ما بحدش فيديو مسيالله بريزنتي سياسة فوركي وقع مبطاح كور بريزدنتي سياسة فوركي كايرو معروف نفرتي أبدوت على الأوان تግራይ ካብ ተሸራሩ ዳግማይ ደብዳቤ أسمرا أجر منجد كإثيوبيا أجر هاي بتورورو ميج 23 فايتر جت مكانينات ندال نبر مخونان ናሽናል ኢኖቬሽን ፕሮግራም ኣብ ኤርትራ ስለዚህ ዞም ሰራውን ታብ ኤርትራ ዘለው ክቆተሉ ገለገለ ዘይኮን ክቃጸሉ በቃ ኣብታ አጋጣሚ ብዛዕባ መጓዓዝያ ባሕሪ ብዝምልከት ሓበራዊ ስምምዕ ኣብረጋት ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ውሕስነት ቀይሕ ባሕርን እቲ ጽምዶ ሕዚ ዝጀመረ ይኮነን ብ19 ስሳታት ጽምዶ ኢሎም መጽዮም እንታይ ከም ዝሰርሑና ንፈልጦ ኢና ዝብል ስጋኣቱ ዝገለጸሉ ይብርሃን ናብዚ ኩሉ ነገር ኣተና እምበ ሃይለ ፈናን ደልየና እዩ ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ኮይና መፍለዩ ለይብሉ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كلت خونكاس كم حدا قلصم سلام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي حدش لغونكم ندحر عليكم قاعد حنا مصاخ فيديونا لايك مغار يمرو سلام كأني يوردل سلام أوني حلم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرته وردل ስለዚህ ዞም ሰራውን ታብ ኤርትራ ዘለው ክቆተሉ ገለገለ ዘይኮን ክቃጸሉ በቃ ብዘሰቀ ነገር ተቃጺሎም ክድርበዩ ይለው ኤርትራዊ እንዳበለ ሰራዊት ኤርትራ ዝጸርፍ ድማ ከዳዕ መንግስት ይሐልፊው አቦቱ ዝጸንሐካ ግን ሰራዊት ምክንያቱ ሰራዊት ማለት ህዝብ ማለት ሰራዊት ምጽራፍ ድማ ህዝብ ምጽራፍ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ሃምበርገር እናበላዕኻ ክጥዕመካ በዓሌት ክሐስመካ በስርዓት ክውዕየካ በውራጃ ክዝሕለካ በሓደነት ናዓፈርካ نابزما أما أكاتما أزنو تأززو تلقون نابزبليلو ألف قلت الشيء نحنا إرتراويانينا ودوق انجيرال إلنا السلام حلالات هزبي إرترا تبها لهجر اللاتنا إرترا منينا شعبيات ريايلو منينا حلافة ريايلو منينا كريستيان ريايلو منينا إسلام ريايلو إرترا نا إرتراويانيا أخلي هزبي إرترايل هو حونا حزون بين يدي يزون نير كل قيل نير حونا يتون نير كان سخاس كل دينو نير ها انا كتب ناي مزراب مسل سلازلن سلازنورنون حونا يو له يزرب نير نزرب نيرنا خلاتنا بواتم وغن ون اب دغاوصيم ناي مزراب مسل زرخو يو نير يولون حونا اندي حزس ويسقى انت وديقى حمد حزات اللي عاد خوينا نبر حوات اندي نحزز تمالي لومي صباح احواتنا نود حو بخايو حو بين دي باليو سقى هذا دربي خايو قرص كاي دربي حمل كحد بصرو تقراواينا يرتراو ايبلنا اداغا دركب غندو اداغا زقورو نغر دركب دي نصافو اخلي كم بكمينا لازم المحضر وتبين ساعة نبعلو تغليب نبغاهم كوجهم بجزاهم نسأل الله حسبكم بحق أنيا من قدي دلكات البيئة وجه كم ديدلي البيئة ديناتو كم ديدلي ناتو بقى كم ديب بلغ تخطط سحلي هذا رقم لكم إحنا نسألنا شكرنا يزخينات إذا جاء اخترقوا سلذي تقولوا حتى براد بقربة إذا جاء عبد سلذي إذا جاءهم لبوليتيكا وينكم كسمكم لكونه ولا أرنا كسلوا مناتكم كمكم إذا جاء اخترقوا لازم تقولوا هذا أمبر تقراوينا يرتراو أيبنا إذا جاء دركب بندو إذا جاء زقوروا نقدر نذكر اللي كان نقوفوا إن شرحتاتنا استبقى سب أنت ده حليقة كابيدنا خملت كم ذي كان
ስርዓት ብልጽግና እግሩእቱ ከይበለ መሰል ህዝብ ትግራይን መሰል ህዝብ ኤርትራን ደይቀበል ስርዓት እዩ ድሮ ትማሊ ብድሮን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን መጥቃዕ ትፈኒሎ እዚ ኣዊጅዎ ዘሎ ኩናት ድማ ከቢድ መዘዝ ስለ ዘለዎ ብወታደራዊ መኸተ ጥራሕ ዘይኮነ ብዲፕሎማሲ ቅስነ ስለ ዘለዎ ኢሳያስ እውን ትማሊ ንግብፂ ገይሽሎ ዋና ነገር ክንፈልጦ ዘለና ሽግርና ከቀረፍ ነታ ዳዕራኣ ዘይብላዕ ፍራኣ ዘይብላዕ ኢትዮጵያ ከም ጥባዴና ክንቀብጻ ክንከል ኣለና ብርሃኑ ጁላ ትማሊ መጽእ ናይ 3 ዓመት ይድገም ኣሎ ናይ ካይሮ ቃልሲ ናይ 3 ሰዓታት ይድገም ኣሎ ምባሉ ወል ጽቡቕ ይደገም ደጊምካ ክትሰዓር ኢኻ እስኻ እውን ደጊምካ ክትማረኽ ኢኻ ማለት እዩ ንሕና ስጋብ ሽግርና ሕጂ እውን እንተኾይኑ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ዋጋን ነኽብሮ ኢና እቶም ሓደ ፖለቲካዊ መራሕቲ ግን ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ከቐብፅዋ ብዓይኒ መርፍእ ንጠምጠም ኣብ እቲ ቀንዲ ደምፃኒ ግን ናሽናል ኢኖቬሽን ፕሮግራም ኣብ ኤርትራ ንምጅማሪ ነዚ ከዓ ንደፍኣሉ ኣለና ቦታታት ኣርኤሙና ኣለዉ ካብ መንግስቲ ሓደ ናይ ኤአይ ሰንተር ተኸፊቱ ሲ ኣብኡ ኩሉ እቲ ሓሳባት ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ናይ ፍልጠት ፀገም ኣይረኣኹ ኦኬ እዚ ኣኽነብርኩም ናይ ፍልጠት ፀገም ኣይረኣኹ ደለና ፀገማት ናይ ቀረብ ከምኡ ኔትወርክ ሰባት ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ንንሕድሕዶም ምዝርራብ እዚ ፓብሊሽ ምግባር ፍልጠትካ ሼር ምግባር ከምኡ እውን ተበግሶ ጥራሕ እምበር እቲ ፍልጠት በብ ውልቂ ንብዙሓት ሰባት ምስ ረኸብኩ ተደኒቐ ኦኬ ስለዚ ነዚ ንምክዋን ኤአይ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካልእ ቴክኖሎጂታት ኣማራፂ ዝህበካ ኣይኮነን ምክንያቱ ኦንላይን ጥራሕ ኣይኮነን ዝሰርሕ ኦፍላይን ካ ዝሰርሕ ኮር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካይሮ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር ድሙቕ ኣቀባብላ ተኻይዱሉ ይርከብ ኣሎ ኮር ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ኣስመራ ናብ ካይሮ ግብፂ ቅኒዑ መዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ንኮር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ቪድዮታትን ደረቕ ስእልታትን ንማሕበራዊ መራኸቢታት ይዕለቕልቆ ይርከብ ዓበይቲ መራኸቢታት ናይ ግብፂ ንምብፃሕ ኮር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዓበይቲ ርስታት መሃብ ዜናታት እናሰርሓሉ ይርከብ ኣለዋ እዘን መራኸቢታት ኣብ ገዳሲ እዋንን ሰዓትን ኮር ፕሬዝደንት ናብ ግብፂ ከም ዝኣተወን ከም ዘቕንዐን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክባት ልዕሊ ዝኾነ ካልእዋን ዱልዱልን ሓያልን ከም ዘሎ ብምግላጽ ሎም ሰኒ ኮር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ቀጥታዊ ዘተን ርክባትን ከካይድ ምዃኑ ኣብ ሓበሬተን ጠቒሰንን ገሊፀንን ይርከብ ኣለዋ ንኮር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብፂ ንዘካየዶ ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዓበይቲ ዓወታትን ኣሳልጦን ምንየ ጉዕዞ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲን ፀጥታን ይካየድ ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ናብ ካይሮ ዘምርሕሉ ዑደት ተመልኪቱ ኣብ ዙርያ ኢትዮጵያ ዝተዓለመ ናይ ሓይሊ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ትንታንን ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ ናይ ከበባ ስትራቴጂ ክብሉ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ እቲ ዝርዝር ዜና ከምዚ እዩ ዑደት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ካይሮ ገይሮም ኣለዉ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንሰለስተ መዓልትታት ፀንሐ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደትን ምግባር ናብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ትማሊ ኣምሪሖም ኣለዉ እንዶም እዚ ዑደት እዚ ግብፂ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝጀመርኦ ናይ ዲፕሎማሲ ፀጥታን ከበባን እዩ ዝብል ትንታንን መልስን ድማ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እዚ ከበባ እዚ ኢትዮጵያ ሓኒካ ንምሓዝ ዝዓለመ ምንቅስቃስ ምዃኑ እዩ እዮም ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እዚ ወግዓዊ ኣጀንዳ እዚ ድማ ምስጢራዊ ስምምዕ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ናይ ቁጠባን ፀጥታን ምትሕግጋዝ ይገብሩ ከም ዘለው ዝገልጽ ዜና እዩ ሰሚዕና ዘለና እዚ ዜና እዚ ትማሊ እዩ ብርግጽ ወፂኡ ንስኹም ተኸታተልኩሞ ትኾኑ ኣብዚ ዜና እዚ ከም ዝተመልከትኩሞ ማለት እዩ ምስኦም እውን ሚኒስትር ዜና ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እውን ከዶም ኣለዉ ኣብዚ ምስሊ እውን ትምልከትዎም ዘለኹም ህልው ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ቅልውላው ሱዳን እውን ምስ ዜና ዝተተሓሒዙ ወፂኡ ኣሎ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ዝተመልከተ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ስልታዊ ውዲት ተባሂሉ ክግለጸሉ ዝኽኣለ ምክንያት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወስዶ ተሓሲቡ ዘሎ ስጉምቲ ብወገን ግብፅን ሱዳንን ሕዚ ድማ ፋኖን ከምኡ እውን ሕወሓት ወይ ድማ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብዚ
ኩነታት እዚ ኣትይዎ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዜና እዚ ዝሐጉሶ ይኮነን ኢትዮጵያ ድሌታ ደው ንምባል ወይ ድማ ከቢብካ ንመሓዝ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ እዩ ዝብል ዜና እትሰሚዑ ዘሎ እዚ ዜና ዝተመልከተ ዘለኩም ርእቶ ለአሁልና ጻሐፉልና አስመራ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል በተወረወረው ሚግ 23 ፋይተር ጀት አማካኝነት እንዳልነበር መሆኗን የኤርትራ ፕሬስን ጨምሮ ሌሎች የኤርትራ የሚዲያ ተቋማት እየገለጹ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በ1998 ጁን 5 እና 6 በፈጸመው ድብደባ አማካኝነት የአስመራ አየር መንገድ በፋይተር ጀቱ ሚግ 23 እንዲሁም ደግሞ በክላስተር ቦምቦችን በመጠቀም ጭምር የአስመራ አየር መንገድን ጨምሮ ሌሎች የዜጎች መኖሪያ አካባቢ ላይ እንግዲህ በቲፒኤልኤፍ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ጥቃት ፈጽሞ እንደነበር የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናትን የሚደግፉ የተለያዩ የኤርትራ ሚዲያዎች አሁን ላይ እየዘገቡ ይገኛሉ። በወቅቱ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ አሶሺየትድ ፕሬስ ኢትዮጵያ ክላስተር ቦምቦችን ተጠቅማ አስመራ አየር መንገድን አጋይተዋለች ወይም ደግሞ በአስመራ ላይ ጥቃት ፈጽማለች በማለት ያስነበበ ወይም ደግሞ ያሳየ ሲሆን ከዛ በመቀጠል ደግሞ በ1999 ደግሞ የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትን ጨምሮ ባወጡት እንግዲህ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ የፈጸመችው ጥቃት በትክክል ሚግ 23 ተዋጊ ጀትን በመጠቀም እንደሆነም ጭምር ገልጸዋል። ታዲያው ላይ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ጁን 5 እና 6 1998 በአስመራ አየር መንገድ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ማስታወስ ለምን አስፈለጋቸው ወይም ደግሞ ህዋትን የሚመራው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መለስ ዜናዊ የተመራ ኃይል ነው ይህንን ጥቃት የተፈጸመበት በማለት ይህን ለምን አስታወሱ ካለን የህዋትና የኤርትራ ግንኙነት ምንም እንኳን ጽምዶ በሚል ጥምረት አሁን ላይ አጠናክረናል ቢሉም አዋጭ ያልሆነ ጥምረትና ኤርትራ የራሷን ጥቅም ለማስከበር ብቻ የፈጠረችው ጥምረት እንጂ በሁለቱ ኃይሎች መካከል መተማመን እንደሌለ የሚያመላክት ጉዳይ ነው። ሰዓረ መኮንን ዝስታወሰሉ ሰርዶ ኦፕሬሽን ን24 ሰዓት ናይ ዓሰብ አዲስ አበባ መንገድ ንምዕጻው ይምከን ንሰርዶ ከሎ ዓሰብ ይጥቀም ስለ ዝነበረ ደርጊ ዓሰብ ን24 ሰዓት መንገድ ን24 ሰዓት እንተሒዝናያ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዓነውነው ምባል ይካሊ ስለዚ ክንዱ ዝኣክል ተቃዊስካዮ ኣብ ውሽጡውን ንዓበታት ዝፈጠር እቲ ኢኮኖሚውን ይዓን እቲ ኢኮኖሚ ብዛዕነወ ቁፅሪ ናይ ምግዛእ ክእለቱ ይወድቕ ናይ ምግዛእ ክእለቱ ብዝወደቀ ቁፅሪ ኢኮኖሚክሊ ብዝወደቀ ቁፅሪ ናስዓርካዮ ኢኻ ትኽእል እዚዩ እቲ ናይ አሲሜትሪክ ዋርፌር ዝበሃል ልክዕ ኢራን ትጥቀመሉ ዘላ ማለት ሆርሙዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወለዙ ተኸታታሊ መደብና እውን ነዚዩ ሆርሙዝ ኣብ ኢትዮጵያ ምስራሕ ይከኣል ዝወለሉ ነዚ ኢራን ብክልተ መንገዲ ኣትዋጋእ ዘላ ንኣሜሪካ ክንመፀኢና ተወሰነ መረዳእታ እውን ኣለና ናይ ሚሳይላት በረድያ ዝኒባትላ ንእስራኤል ማሊ ናብ ሎሙ ዘውግሕ ማለት እዩ ሕዚ እውን ለማዓንቲ ቤት ትምህርትታት ይተዓፀው ተባሂሉ ተቐሚጡ ኣሎ ክንመፀኢና ፀኒሕና ኢራን ትጥቀመሉ ዘላ ተንድሮን ቺፕየን ፀረ ድሮኑን ቺፕ እዩ ናብ አሜሪካ ክትሰደን ከላ ብ20,000 ዝተሰርሐ ድሮን ሰዲዳ ብ4 ሚሊዮን ተሰርሐ ሚሳይል ንኸውርደን እያ ትገብር ሕዚ እንተኸይደን እንተወቂዐን ታርጌት ወቂዐን ኣለዋ ኣጥፍየን ኣለዋ እንተዘይወቂዐን እውን 20,000 ሰዲዶምስ ن4 ሚሊዮን እዮም ጨርጊፎም ዘውርዱ ዘሎ 4 ሚሊዮን ሚሳይል ስለ ዝትኮስ ዘሎ ማለት ንሱ እውን 2-3 ተተኪሱ እንታይ ከም ዝኾን ሕሰቡ ኣሜሪካ ልሕፅያ ኢላ ኣብዚ ኩናት እዚ ስለዚ ከመይ ገርና ኢና ብንእሽተይ ኮስት ተወሰነ ሰራዊት ሰዲድካ ብንእሽተን ኮስት ሓደ ሰሙን ሕለፊልካ እውን ሓደ ሰሙን እንዳቆረፅካስ ከመይ ይተሓዝ ዝብል እቲ ናይ ጅቡቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝዓፋር ማለት እዩ እና ናይዙ ተኸታታሊ መደብና አይዲያ እውን እዚኣ እያ ተንግሪደው ዚአኒዋ ከም ዝበለ ብደንቢ ጥልቕ ኢሎም ክሪኡ ናይ ግድን እዩ ካብኡ ተወሳኺ እንታይ ፅቡቃት ኩነታት ኣለዉ እንተኢልኩምኒ ፋኖ ኦላን ናይ ትግራይ ሰራዊትን ናይ ዓፋር ሰራዊትን እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ተወሲኽዎም ሱዳን ተወሲኽዎም ዕላው ዝኾነ ፅምዶ ተገይሩ እቲ ፅምዶ ዕላው ተገይሩ ልክዕ ከምቲ ናይ ኤርትራ ደብዳቤ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ዝኸደ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ንኽጥንክር ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዝነበረ እቲ ዝቆሰለ ቁስሊ እውን ክሕከም እንድሕር ኮይኑ ሰላም ክንፈጥር ኣለና ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሰራዊት ኣምሓራ ሰራዊት ዓፋር ሰራዊት ኣገው ሰራዊት ቅማንት ሰራዊት ኦሮሞ እውን እንተይተረፈ እዚኦም ናይ ህዝቦም ሰላም ንምሕላው እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ክገብር ከሎ ፀገም ከየጋጥሞ ናይ ግድን እቲ ፅምዶ ምፍጣር ኣድላይ ስለ ዝኾነ ተፈጢሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ግን እቲ ፅምዶ ናይ ግድን እቲ ናይ ባሕሪ ህረፋ ናይ ባሕሪ ክሌም ጠጠው ስለ ዘብለላ ላዕላውነተይ ክደፍሩን ይመፁ ኣለዉ ትብለላ ላዕላውነት ናይ ዓዲ ክትደፈር ትዳሉ ከም ዘይነበረ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ምምናይ ላዕላውነት ምድፋር ኣይኮነን ንሕና እንድሕር ትመፅና ኮንኪ ብፅምዶ ክንመልሰኪ ኢና ምባል ግን ላዕላውነት ምድፋር ኢላ ተሓስቦ ኢትዮጵያ ማለት ከም ዝበለ ዓይኒ ዘይብሉ ዓይኒ ምራኑ ዝጠፍኦ ኣካይዳ ዓብይ ፀገም ናይ ተዓዲ ሸኽሚ ናይ ተዓዲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እኒሄ ሕዚ እቲ ፅምዶ ምፍጣሩ ንብርሃኑ ጁላ ከመይ ገይሩ ከም ዘቕዞ ዘሪእኩም ኣይደን ነው ቀረባ ዳለኽዋ እምበር ተዘሪእኩም እውን ደስ ምበለኒ
ጽምዶ አሁን የጀመረ አይደለም ይዝብል ብርሃን አሁን የጀመረ አይደለም አይደለም ቀረባ ዘለነ ይመስለንን ግን እንታልዩ ከቀርበልኩም የተዘሃልዩ ፕሮባብሊ ናፍትናይት ማል ኸይድኩም ክትሪዮ ለዚ እቲ ጽምዶ ሕዝስ ጀመረ ይኮነን በ19 ስሳታት ጽምዶ ኢሎም መጽዮም እንታይ ከም ዝሰርሑና ንፈልጦ ኢና ዝብል ስጋኣቱ ዝገለጸሉ ብርሃን I think خرخباي كالكون لازم تمالو نريكم سلازخونكم بزح حدش نجار يخون لتصوم ده مفترو وتدروا تصوم ده يجبر مهلاو بعلي بميديا محلاف انت زجمر بزح نجار جبر خمس خلون أتو تخاتات على مدبنا قرط اللان نقبل ونير عنون عملوا لي برجس زيجني جبرن لك عم تبز حلفة سراويت إرتران سراويت تجرين سلام نتوهال نتجاوبتو استرعيلو لك عم تناي فانون ناي تجرين سراويت تراخيهم سلام نتوهالو نتجاوبتو استرعيلو فم قالوتون وي مرحتنا ناي سراويت نايزوم نولم زلنا بحده كم أخرو كرأي خلو بروباغندا بعلو على دمسيه ولا خاليه ولا سويلو سئلي راح بمرأي بوزح نقرات تسرح يخي ميديا تاتنازيو انكسر حزل اللون زي مقبار حدا كافتم كنصور حمزة قبعنا لنا نحسب نقرقين هذي اتوم عنتو إزرعنا يومنا إلكتريك حايلي فلفلات ساتهم مسارة سقوارة سراحة تخسر راح ندحر كوينو كحسوا بزلوهم كعلو زي حسب ناس إلنا خعانا وكالي خين غير انتايو زتوس سنة اوف جريد نتن لمد بهاليا اوف جريد نتن لمد مالت نابنت ناي كتما مبرهتي سولار خونلو زي خوللو بتقرأي انتاي ناي كتما مبرهتي ناي كتما ناي منقدي مبرهت نتن عسى سولار زي خونلو انتاي عبيت تكالاتون ناي سولار انرجي انساتات كهنت كله ناي سولار انرجي زتاعتات واخو انت خوينن منقست سبسيدايز اندا قبرن كاب حزن دحر صلوت بيت مخرتز اوج صبق نيرو ابز عدي غزا خسرح خلو سولار انرجي انت تاعتاتيم منقستي شلمات اللو سبسيدايز يقبرو فري سولار انرجي خدت تاعتاتو تدخل يخم مال لذي كومز بلا بلان كله بتقراي مقبار دي كعلن زي محساب تزكعل زي الامنات لن تقريد كحساب كله ناي بوليتيكا ناي وتدراون من قصاصات كلهم عاد انه تمرغاغيص ام كله سلازخونه خعاو طنقاقيد اللي زول كامطمو بريزيدنت إسياس أفورقي ناب قبص يغنعو بريزيدنت إسياس أفورقي نسلسة معلتات وقعونا يسرح عودات نمفتام تمالي أب ساعتها دحر قطرينا بالريبابليك قبصي كم زقنع تحبيرو معكنا زينا إيرترا تمالي أب زهابو حبريتا بريزيدنت إسياس أبتيك سعروبة 10 سنة أب ريبابليك قبصي زقبرو مبصح مس بريزيدنت ريبابليك قبصي عبد الفتاح السيسي أب كلتياو زمدنا أم مدايك قطبان كالن كمون أب قداي قرن أفريقيا تطاقيح بحرن مأكلاي مبرغان زتوكورة زتخكايد مخانو باقو تفليتهم زلو عمل كتان أتم معكنا زينا إيرترا منيسر قديات وطا إيرترا عثمان صالح مس بريزيدنت إسياس أفورقي حابيرو ناب ريبابليك قبصي أغنيعو خمزلو قليتان زمدنا إيرتران قبصنا بزل على استراتيجيكا وركب دايبو خمزلو زقلتو عزبتي كلتين هاجرات رقاقامي مبصح لعلو سب السلطان أم مكير كم زركبا يحبرو أبز حلف الصومن منيسر قديات وطان أهجراو زمدنا تاتن قبصي بدر عبد العاطين أب إيرترا مبصح بمكير مس بريزيدنت إسياسن كالو سمزي إيرترا ركب كم زكايد زفلتيو أبتا قطامي بزعبا مقوعزيا بحري بزملكت حبراو سممع بمكير كم استفرار ما يذكر كرمزي نابزنا برس سمناتون لعلوي لوخ إيرترا ناب قبص دحرز قبرا مبصح مس بركز بلو سمز قبصي بمرخاب أبو زحت اللازة توكر ركب مثل علو سمز قبصي ركبا كايرو خمزنا برز ذكريو قبصن إيرتران فتيران أوزلوا كيدان ملاك قرن أفريقيا ناب حدش نايلوت مدرخات إتو خمزلو ببزحات وغنات يقلات فيلد مارشال برهان جلا حيلتات صمدو نزكايد وزلو تتصابو كنسبر بملعق منا تدالينا لنا عبزبولو لقصبت بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي قبصات يولام بريزيدنت إسياس أفورقي أب قبص ناي سلسم معلتات وقعو مبصحن مفتام تمال ماسيو كايرو كمزاتو منيستر زينا إيرترا يمان قبر مسكال حبيروم بمسارتي بمنقدي إكس زوز حبري تعدو بريزيدنت سياس مسم مزن بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بكلتاون زباون قديات مزدرابيوم كلتون بريزيدنتات نغرنا أفريقيا بزملكتا قدس قديات بزيادة كزرارب ومخانم زقلت حبريتام رايتيمان دحنت كيح بحري كامون معبالتات ماخلاي مبرق بسفح كزرارب والمخانم مافليت الله بريزيدنت سياس قدم منيستر أبي أحمد جنرالاتون تاريخيان تلاتنا أب سساتات جمر وناي تمدو وفري ببانداتات دكا هاجرن سلام إثيوبيا كزورغ مسز تعاطو حيلتات نزكايد
ዘካይድዎ ዘለው ርኡይ ተጻብኦ ክንሰብር ብሙሉእ ዓቕምና ተዳሊና ኣለና ኣብ ዝብልሉ ዘለው ሳልስቲ እዩ ዝጋይሽ ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዝቕንያት ብሽም ከይጠቐሰ ታሪኻውያን ጸላእቲ ዝብል ክስታት ከስምዕ ቀንየሎም ብወገን ኢትዮጵያ ታሪኻውያን ጸላእቲ ዝብል ኣባህላ ግን ግብፂ ዘነጻጽር ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድሪ ዓብደላጢ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዓዶት ብምግባር ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተራኺቡን ግብፂ ንኽበጽሕ ዕድመ ፕሬዚዳንቱ ኣብ ጭሕሊ ምንባር ይዝከር እዩ ኣብ ተጋጣሚ ኤርትራን ግብፅን ሓበራዊ መስመራት ምራኽብ ንምምዕባልን ምትእሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕር ንምሕያልን ወግዓዊ ስምምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ኣብ ኣስመራ ከም ዝፈረማ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ግብፂ ናይ 5 መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቡ ከም ዘተ ይዝከር እዩ እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ርክቦም ብዛዕባ ዞባዊ ምዕባለታት ፀጥታዊ ውሕስነት ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ፕሬዚዳንት አልሲሲ ሃገሩ ንላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊ መረጋግፂ ምንባር ይዝከር እዩ ኣብ ዝዋንዛ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስትራት ጽዑቕ ርክባት ይካየድ ምህላው ይፍለጥ ኣብ መፋርቕ ማዝያ እውን ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ግብፃውያን ሚኒስትራት ወጻኢ ወፍሪ ንግድን ኢንዳስትሪን መጓዓዝያ ኤሌክትሪክሲትን ጸዓትን ሕርሻን መሬትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሓኒትን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ይዝከር እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብወገን ኤርትራ ምስ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ጽላታት ጸዓት መጓዓዝያን ዕድናን ሓበራዊ ልምዓት ፕሮጀክታት ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ሓቢር ነይሩ እዩ ነዛ ብመንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ምሕያል ዝምድናታት ብወገን ኢትዮጵያ ብጽቡቕ ከም ዘይጥመት ክግለጽ ጸኒሑ ኢትዮጵያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ሰላም ንምትዕንቓፍን ንምዝራግን ትንቀሳቐሰላ ብምባል ክትከስስ ተሰሚዓ ብ21 ጉንበት 2026 ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ካብ ካይሮ ዝመጽእ ዘሃናጽ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌትን ማዕንቃፍን ኣቓልቦን ምስራቅን ዝዓለመ ኢሉ ነይሩ ሚኒስትር በድሪ ዓብደላጣ ኣብ ኣስመራ ምስ ማዕኸናት ዜናታት ሃገራ ብዝገበሮ ቃለ ማሕተት ጸጥታን محدران كيح بحر نايتن أب جماعة بحر زلوا هجرات تراي فولي حلاف نتخون كم زلوا بمجلات أب جماعة بحر زير كوا هجرات أب كيح بحر مسز تاسع سروز وخنا يخونوا سمم معتنا يمتوا مثل كم زبلن كتامل تحلف نيرم أب حدار 10 حمشان مثل منجسوا مرخب بزهان سعود عرب العربية أبز جورك على محتاج دكتور بدر عبداللاتي جغرافي ودي سب كغير زيخل ملكوتا وفرديوم إثيوبيا ماك صعب متعلم ودب على باخوينا كتصن حاب فال إثيوبيا بكيح بحر زخونه قد كم زي هلوا بمجلات إثيوبيا قطع مباري رسعن Tomorrow,